Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Okey. Siapa kali pertama kat sini? Newbie. Okey, tak ramai So semua dah tahulah ni. Saya boleh balik lah. Okey. Saya sebenarnya ganti kepada Master Sifu Saiful Muallim. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Master Sifu Zahid dan Master Sifu Noli kerana bagi peluang untuk saya berdiri atas stage ni. Kan? Saya bukan siapa-siapa, seorang yang mahu belajar juga, dan insyaAllah saya cuba yang terbaiklah untuk sampaikan sedikit ilmu yang saya ada sepanjang bergiat dalam Kangen ini. Okey. Ini saya lah, macam tadi saudara Rek rambut panjang kan. So saya punya personality macam ni lah, tak ada rambut. Setengah panggil Syazwan botak. So kalau kau panggil Syazwan botak pun saya tak kisah, okey je kan. Cahaya Nur. Okey, seterusnya kita pergi jauh sikit kan. Kita terbang, bayangkan kita berada di Jepun. Bayangkan je. Kalau kita tengok kan, sejarah banyak syarikat-syarikat di dunia, iaitu sudah ada yang company yang berusia 1400 tahun, dan kebanyakan top 5 company adalah berasal daripada Jepun. So kalau kita tengok, Kongo Gumi sudah berusia 1400, yang kedua tu 1300, dan keempat kelima sudah berusia 1200, masih lagi beroperasi sehingga sekarang. So kita kat sini bersama dengan company apa? Jepun. So anda kat sini bukan pilihan yang salah, ini pilihan yang tepat. Okey, kita tengok sedikit. Okey, BBC pernah keluarkan artikel Why so many of the world's oldest companies are in Japan. Kajian pada 2008 daripada Bank Korea menyatakan sebanyak 5,586 company, 41 company di dunia yang berusia 200 tahun 56% adalah berasal daripada Jepun. 56% ni tambah tolak dalam 3,128 syarikat. So bayangkan, kenapa company Jepun dia boleh strive, boleh bertahan lama. Dan kalau tengok 2019 yang dibuat oleh Bank Tokudata, sebanyak 33,000 bisnes yang ada di Jepun telah berusia lebih daripada 1 abad. Okey, energi berapa? 49 tahun. Kalau ikut ramalan forecasting kan, agak-agak kita 50 tahun lagi akan berada kat mana? Sama tak agak-agak macam dia orang? Kalau ikutkan revenue energi yang ada sekarang ni, saya rasa kita boleh sama macam dia orang. So anda dalam energi ini bukan pilihan yang salah, ini adalah pilihan yang tepat. Alright, boleh Jangan tukar bisnes lain Okey, apa yang hebat dalam energi ini? Yang pertama sekali, pada tahun 2021, 2022 ni adalah tahun COVID kan? Tahun orang kena lockdown. Tapi kenapa tiba-tiba super brand kan, tanpa kita ketahui, memberi satu pengiktirafan kepada energi. Dan apa itu super brand? Super brand ni dia akan bagi pengiktirafan kepada brand-brand di mana dia ada aspek kita panggil physical expectation dengan emotional expectation yang ditanggung oleh customer, di mana customer sanggup habiskan duit diorang membuat pelaburan untuk beli produk yang premium macam ni. Faham tak? Super brand. Yang ni local lah kan. Di mana physical dan emotion expectation tu menepati cita rasa pelanggan itu sendiri. Okey. Bangga tak? Bangga lah kan? Okay. Dan yang terbaru juga 2022 kita dapat anugerah daripada Brand Laureate. Master Sifu Zahid dan Master Sifu Noli, tak silap saya, dia pergi kat sana ambil anugerah itu kan? Dan Brand Laureate ni dia bagi pengiktirafan bahawa Kangen water ionizer is the best in the world. Nampak tak? Okey, saya rasa tadi pun ada dah Master Sifu Zahid dah cerita benda ni.
Okey, kenapa Inaji? Pernah tak kita terfikir kenapa kita bersama dengan Inaji? Kerana first adalah Inaji adalah global business company. Okey, seperti yang kita ketahui, di dunia ni lebih daripada 100 buah negara, kan? Kalau nak tepat kena buka Wikipedia lah berapa kan. Tetapi so far kalau tak silap saya yang ada branch sebanyak 27 branch. Dan yang terbaru seperti yang diumumkan pagi tadi, yang latest adalah di Nigeria dan Cambodia. Dan yang bawa masuk di Nigeria adalah siapa? Orang Malaysia. So, kita kat sini semua tak mustahil kita boleh penetrate mana-mana negara di seluruh dunia. Kalau kita ada kenalan, mana-mana kenalan, jangan segan. Sekarang kita dah ada social media, Instagram. Yang belum jadi kawan boleh berkawan. Kita boleh DM, boleh PM, boleh direct message. Siapa-siapa sahaja di dunia ni, kita cerita, offer kat dia orang, saya ada bisnes ni, sekian-sekian. Ada masa tak nak buat Zoom meeting ke apa? Peluang tu ada. Rejection is apa? Rejection is common. Kan? So, setiap hari, kalau kita setengah orang tu dia tak ada apa ni, tak berupaya untuk pergi keluar jumpa orang, kan? So saya cabar kat sini, siapa ada social media, cuba DM siapa-siapa yang di social media tu, cerita kat dia orang. Kita ada banyak group dalam social media, kita ada personal account, group account, cuba buat benda tu kan. Okey. Yang kedua, kenapa Inaji? Kerana bisnes energi ini boleh diwarisi oleh ahli keluarga kita. So, bila kita ada ID, bila kita ada akaun dalam energi ini, dia ibarat kita lah CEO. Betul tak? Kita lah CEO. So, bila CEO ni, kita kena letak dalam diri kita, satu tanggungjawab, kita mesti kembangkan syarikat tu. Takkan dah ada ID kita duduk diam. Faham tak? Sebab kalau dengar cerita Master Sifu Kora tadi, dia kata she's a single parent, I need to think to put food on the table. Kena struggle. So samalah, bila kita ID, kita ada syarikat, kita bertanggungjawab macam mana nak kembangkan. So kalaulah kita ada anak, sebab Kangen business is all about family business. Faham tak? Bila ada kita suami, kita boleh waris kepada anak, kita boleh waris kepada anak, kan? So inilah peluang untuk kita jadikan bisnes ini sebagai kita punya legasi. Betul tak? Betul tak? Okey, seterusnya, energi menawarkan juga adalah monthly fixed income. Siapa kerja dengan kerajaan kat sini? Ada seorang je, dua orang. Kerja kerajaan tak boleh buat bisnes kan? Tak ada, just bergurau. It's okay. Okay, good. Support each other is very good. Okay, siapa kerja private kat sini? Ada? Semua kerja sendiri Dua orang kerjaan, private? Tak ada? Semua sendiri? Hebat lah. Okay, opportunity yang ada dalam business Kangen ni, dia offer fixed income iaitu sebanyak starting $5,000. Banyak ke sikit? Banyak kan? 5,000. So, bila kita bekerja sendiri ni ataupun bekerja kerajaan, how long the process to earn that fixed income? Pencen, how long? Boleh jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi dengan bisnes Kangen, sudah terbukti ada yang buat boleh dapat 2-3 ribu dalam masa 1 hari pun ada. 1 bulan ada, 3 bulan ada, 6 bulan ada. Dia bergantung kepada momentum kita. Semakin agresif kita, semakin cepat kita dapat fixed income. Kalau kita layu, lemau kan, nak jumpa orang pun tak nak, so angan-angan dah, mimpi je lah kan, tak boleh lah kan. Okey, seterusnya kenapa energi? Dia menepati syariah compliance. Maksudnya macam mana? Tadi saudara Rek kata apa? Bisnes dalam kosmetik, bila dalam waktu lockdown, dia drop kan? Dia tak stable. Dan kebanyakan business network marketing ni, dia ada annual fees, dia ada membership fees, renewal fees. So benda-benda ni, bayangkan, kalau lah kita tak buat sale dalam 1 bulan, 2-3 bulan ataupun 6 bulan lah, dia akan terminate kita punya member.
So this is ambiguous, kan? Tidak menepati syariah compliance. Dia ibarat macam paksa kita untuk beli. Dan yang lebih teruk, bila musim COVID, ramai yang beli stok simpan di rumah. Contohnya kosmetik, tak ada orang beli sebab tak keluar rumah. Faham? Betul tak? Betul lah? Akad Nur betul lah? So benda ni tak menepati syariah compliance. Okey, dan seterusnya kenapa energi? Pagi tadi Dr. Kas dah cerita betapa amazing produk Kangen ni. Kita ada mesin Kangen, kita ada Ukon, kita ada M-Guard, dan juga kita ada apa satu lagi, NSPA untuk kecantikan kan. Tengok Ustazah Nasriah duk spray je muka. Nampak tak? Ini awesome. Pernah tak kita pergi mana-mana conference orang bawa tak ada kan? So actually we have to be proud of our products that we use every day. Nampak tak? Don't keep it at home. Kalau kita simpan kat rumah, so tak adalah marketing percuma. Macam ni kita bagaimana kita buat, is a free marketing. Betul lah? Okay, seterusnya kenapa energy? Energy, it has patented 8 points commission system yang pagi tadi Dr. Kas telah cerita panjang lebar. So korang nak rebut tak nak rebut itu terpulang kan? Sebab ini adalah satu sistem yang mana memang tak ada tempat lain sebab dia patented kan? Kalau orang kata oh samalah, proof, give me a proof yang benda ni sama. Sebab saya ada pengalaman bila kita cerita this patented 8-point commission system by energy, and then they claim that oh samalah, please prove it to me, show me. So dia tak boleh tunjuk. So it's just like orang kata excuse sebab tak nak dengar ataupun tak berminat. Faham tak? So we can challenge them. If they challenge us, we challenge them again. Okay? Okay. Dan dengan sistem ni, energi telah lahirkan ramai jutawan milioner dan telah terbukti di hadapan kita sendiri. Dah terbukti ada di depan mata. Kan? Kenapa kita tak nak buat lagi benda ni kan? So rebutlah kan. Dan seterusnya, business energy is always going up. Going up going up. Kalau kita kerja macam saya, kerja private, kemungkinan company boleh offer mungkin dalam 6 to 7 position saja. Level lah, dia punya level 6 to 7 level. Paling-paling kurang pun kalau private general manager, so mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun pension. Tapi that process it takes about 30 tahun nak sampai that level. Tapi dalam business Kangen, buka mata dah tengok, cuba bilang ada berapa? Dah ada lah, saya tunjuk dah tu. 14 rank. Bayangkan 14 rank. So untuk dapat fixed income tadi adalah 6A2-3. 14 rank. Nampak tak? So bila kita nak mula? Bila? Now, yes. Kalau free-free tu mesej prospek. Kan? Alright. Okay, seterusnya, energy company is a zero debt company. You imagine if somebody come to you, introduce you, satu company ataupun network marketing, cuba tanya, company ni ada hutang tak? Okay, per month, how much revenue they earn? Cuba tanya. Banyak tak? Macam ni, it's a $1 billion company and per month, it earns or generate about millions dollar. Millions dollar company per month. Oh tanya macam mana? This is global company, you imagine I give example Okay, katalah setiap bulan satu dia pakai mesin, tukar filter je. Cuba kira berapa. So from that, company earn the money. The best is, dia share profit tu dengan kita. Sebab bila kita dah ada ID, we are called as independent distributor. So independent distributor maksudnya dia bergantung kepada kita macam mana kita nak market. So dekat tengah-tengah tu, energy tak consume certain amount to do marketing ataupun orang kata appoint somebody to be ambassador ke apa kan. So macam setengah produk dia akan letak selebriti dekat highway, dekat billboard. So
itu adalah makan cost, the costing. So in energy, dia tak ada such thing. So dia bahagikan profit itu dengan distributor, dengan company. Okay, nampak Boleh Kau dah ngantuk? Okay Okay, saya akan cerita beberapa ni lah. Okay, product quality. So bila kita bercakap tentang product quality ni, beberapa aspek lah kita kena ambil tahu. Okay, yang pertamanya, water filter. Water filter ni, apa fungsi water filter? Water filter ni tujuan dia adalah untuk menghasilkan air yang bersih. Betul Air yang bersih. Dia tapis air itu keluar jadi air yang bersih. Tetapi kadang-kadang dia tapis tu dengan sebegitu rupa, dia tapis juga minerals yang ada dalam air itu, sehingga kan air itu menjadi kosong, or we call as dead water. Maksudnya tak ada mineral, kan? Dan 70% in Malaysian household they use RO machine, di mana mesin water filter tu menghasilkan reverse osmosis water, which is memang tak ada mineral, kan? Okay, air yang terbaik dunia air apa? Yes, correct. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Bayangkan air Zam-Zam dikatakan air yang terbaik dunia. Mana boleh bila ada orang kata kat kita RO water is the best water. Tak masuk akal dan bercanggah dengan fakta saintifik yang dibuat oleh para saintis. Dan ada satu, bukan NGO lah, BBC dia pernah question a lot of things about Zam-Zam water. It can affect all the kidney apa semua kan. And then you know what happened? There are a group of scientists from Saudi Arabia. They made research about Zam-Zam water, and then they found that Zam-Zam water has no effect on the kidney failure patient. In fact, mineral yang ada kat sana tu tak memberi kesan lebih lagi bagus untuk penyerapan air dalam badan. Nampak tak? That's the best water. So this all water filter is not good for us. Okay. Dan kita punya air adalah, yes, Kangen machine is a water ionizer. So don't you dare to downgrade yourself to say that our water is a water filter. Okay, there's a hazard. Kan? Jangan sesekali kita kata air yang kita ada itu adalah water filter. It's a water ionizer. It's a by electrolysis, or we call it alkalized water. Even jangan sebut, okay, nampak tak? Do not introduce Kangen machine as water filter or alkaline water. Sebab apa? Bila kita kata water filter, they can simply say that, rumah saya dah ada brand C, itu pun alkaline. So brand A, yang ni pun alkaline, kan? So bila kita sebut macam tu, dia akan menutupi peluang kita untuk bercerita tentang Kangen. Sebab bila kita cerita water ionizer, water ionizer tak pernah dengar ni, apa tu? Kan? Nampak tak? So jangan kita buka peluang untuk orang tak boleh dengar. So terus kita kata water ionizer. So sebagai distributor, you have to learn what is water ionizer. So challenge yourself to acquire all the knowledge about water ionizer. And then jangan juga sebut alkaline water. Sebab apa? Kadang-kadang kita ada prospek kenalan kan, daripada GP doktor kan, general practitioner doktor kan. Dia kata apa? Why we need to drink alkaline water? Because in our body kita dah ada sistem yang buffer acid alkaline. Correct? Boleh terima tak? Betul lah kan? Tak salah. You have to acknowledge what doctor said. Because from my experience, saya pernah demo dalam klinik di depan doktor dan staff dia. Doktor kata apa? So saya kata, betul doktor, betul. And then you know what happened? I was looking around, tengok dia punya air apa dia pakai kat klinik tu. So it's a water filter which produce RO water. So tak boleh cakap banyak lah. Kita test water, and then it turns yellow, kan? Acidic lah kan, betul? So I told the doctor, just now you said that we have to drink like neutral lah kan?
But why you are drinking acidic water? Supposed to be you drink neutral water. If alkaline is not good, you drink neutral lah. Kenapa minum acidic? So itu dah boleh sangkal hujah lah, kan? Boleh? Okay, itu salah satu cara lah kalau jumpa orang-orang ataupun kita punya prospek. Bukan nak debate, tapi just try to open their eyes ataupun jadi open minded lah. Okay, because water filter and water purifier ni, they are not Kangen competitor, because dari segi kategori air pun mesin pun dah lain, kan? Sebab tu daripada awal sebut water ionizer. Okay, when we talk about quality, water ionizer nak tak nak dia tak boleh lari daripada plate. Apa tu plate? Plate ni dia ibarat macam engine lah, engine kereta. Kalau engine kereta tu tak power kan, so kereta kita tak bagus lah, faham tak? Okay, dan kalau kita tengok kat sini kan, kalau daripada mesin Kangen kita menggunakan solid titanium, tetapi kebanyakan water ionizer yang di luar sana, kat sini pun, kat Malaysia pun sudah ada beberapa brand lah, mungkin boleh find out later lah. Dan bila kita check, dia punya plate is a mesh plate, mesh type plate. Maksudnya mesh type plate ni macam mana? Dia lembut. So bila lembut, dia memerlukan perumah, housing, ataupun kita panggil casing, kan? Sebab apa? Bila kita buat maintenance, selepas 6 bulan, the property of ionized water yang mana yang sepatutnya kita dapat, tak dapat selepas 6 bulan, sebab dia hanya menggunakan mesh type plate. So ini beza dengan Kangen plate. So Kangen plate is a solid titanium plate coated with platinum. So titanium means what? Maksudnya dia adalah satu metal yang memang susah nak berkarat, or maybe not berkarat, tak berkarat. Okay, ada yang kemis ke kat sini? Mungkin boleh betulkan kalau saya salah. Okay, so kalau kita tengok semua yang kompetitor ni, actually they cannot compete Kangen. Alright. Okay, bila kita sebut water ionizer, nak tak nak kita mesti ukur dari sudut electrolysis. Betul tak? Electrolysis power. So apa itu electrolysis power ni? Di mana dia berkait dengan 3 benda, kena ingat power, wattage. Kedua adalah size plate tu sendiri, dan juga adalah ampere, current yang digunakan. Okey, saya nak tanya, siapa boleh jawab? Berapa wattage yang digunakan oleh mesin K8? Siapa tahu? Berapa power? Tahu tak? Tak tahu? 140, salah. Hampir betul? Yes, 230 watt. Yes, betul. So, okey lah, kan? Betul okey. Dan juga, kalau untuk SD50, kita ada 7 inci dia punya plate tu, kiri kanan, and then 2 sides, dan kali dengan 7 plates. Okey. Okey, itu saya kata, electrolysis power ni nak kira macam mana? Power kali ampere kali surface area dalam square inch. Kalau untuk SD501, dia punya bacaan electrolysis power adalah PEU. Apa itu PEU? Potential Electrolysis Unit. Kalau kita tengok kat situ, SD501 280,000. Kalau K8 lagi tinggi, 320,000 PEU. Ataupun the other brand ataupun kompetitor sebanyak dalam 6,000 lebih lah PEU. Nampak tak perbezaan tu? Kenapa yang kompetitor tu nilai dia rendah? Siapa boleh beritahu? Ya, mesh type. Lagi? Apa lagi? Betul, lagi? Mesh type, lepas tu dia punya apa? Power dia rendah, dan dia punya surface area plate dia pun kecil, dan ampere current yang guna pun adalah rendah. Dan semalam bila saya buat revision untuk present ni, tiba-tiba adalah saya punya kawan, doktor, saya pernah demo kat dia, dia mesej saya, dia tanya apa? Apa beza Kangen dengan air water ionizer yang brand P? Sudah ada P, kat Malaysia dah ada. So saya bagi tahulah, so saya cerita benda ni. So harap-harap dia berubah lah, kan? It takes time but it's okay.
Okey. Okey, faham Sekejap. Okey, alright. It's okay. Okey, seterusnya saya pergi kepada okey, feature quality. Bila tadi kita dah tengok dari segi plate kan, dari segi feature quality dia, saya ambil contoh hanya Kangen punya filter. Pernah tengok tak filter Kangen? Pernah kan? Besar ke kecil? Kecil kan? Okay, even though dia punya filter tu kecil, tapi bukan kaleng-kaleng, lebih hebat daripada water filter yang gedabak besar tu kan. Ada tu setengah sampai 3 punya level 4, 5, ada setengah tu sampai 7 kan. Kenapa mereka buat sedemikian rupa sampai ada 7 balang dalam mesin untuk tapis kan. Actually it's all about after sales service lah kan. So sampai satu masa tu dia akan datang rumah servis kan. So dia akan charge 400 ke 600 sekali. So itu beza kita punya kita punya filter dengan dia orang punya filter. So ada sales after sales service. Okay. Dan juga kalau dalam filter Kangen ni hebat tak hebat, kita akan tengok gambar rajah ni boleh filter sebanyak lebih daripada 10 komponen. Yang mana kalau yang water filter biasa dia hanya mungkin mercury, metal, benda macam tu je. Tapi yang ni yang digazetkan daripada SIRIM dan FDA, di mana kita punya water filter boleh filter 10 dan juga boleh filter klorin. Dan kalau perasan setengah yang pre-filter dekat rumah kan, yang besar tu kan, kadang-kadang yang macam tu pun dia tak boleh nak buang klorin. Contoh kalau macam di Top Gun yang Master Saiful, even letak pre-filter, kadang-kadang klorin still lagi boleh masuk. Dia tak fully tapis kan. Dan kita punya filter Kangen, kita boleh tapis klorin dan juga benda-benda lain lah kan, bakteria and so on. Okay okay, seterusnya. Okay, kadang-kadang bila tengok kepada juga hose yang ada dalam Kangen ni, kadang-kadang kita pun berasa pelik. Kenapa hose Kangen ni kebiasaannya besar? Kenapa yang water filter lain dia punya hose dia kecil? Pernah tak terfikir benda ni? Sebab apa? Kalau tengok kebanyakan water filter, dia punya flow rate boleh keluar air sebanyak less than 3.5 liter per minute. 3.5 liter. Banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Banyak? Banyak Banyak? Bagi saya sikit lah kan? Kalau dibandingkan dengan Kangen. Dan kebanyakan water ionizer yang lain ataupun competitor, surprisingly dia punya flow rate air yang keluar lagi rendah pada water filter, iaitu less than 1.5. Sebab apa? Sebab dia menggunakan mesh type kan. Bila mesh type dia lembut, so dia nipis dan lembut dan tak boleh, current tu tak boleh tinggi. That's why yang tadi tu dia punya current kebiasaannya rendah. Nampak tak? Dan bila air masuk banyak, contoh kalau kompetitor punya water, bila air masuk banyak, electrolysis proses tu tak boleh berjalan dengan baik. So property of ionized water yang kita nak tu tak dapat lah. Sebab itulah dia punya hose dia restrict, dia kecilkan untuk restrict the amount of water supaya air yang masuk dalam mesin tu sedikit. Okay, boleh Alright. Itu sebablah mesin Kangen ni kita boleh the only water ionizer yang ada kat Malaysia ataupun tempat lain, di mana kita boleh botolkan, kita share dekat mana-mana NGO ke organisasi ataupun mana-mana individu. Pernah tak kita nampak water filter, okay, ambillah air ni,
minum. Ada tak? Tak ada kan? Hampir tak ada. Jaranglah saya jumpa. Setakat saya buat Kangen ni, tak pernah jumpa ataupun saya punya prospek mana sebelum ni pengalaman dia daripada air rumah dia share dekat orang. The only Kangen machine can do that. Betul? Tepuklah sikit. Dan benda ni jugalah yang saya bersemangat sebab apa? Ada satu hadis Nabi sebut, Afdalus sadaqah suqyal ma', kan? The best charity is to provide water. Sebaik-baik sedekah adalah bagi air. So, siapa yang ada mesin Kangen, nak beramal jariah, nak pahala, share lah air banyak-banyak, kan? Dan kalau kita jumpa prospek yang macam orang yang berduit, go to them, say that, uncle, this one you can put dekat pusat tahfiz ke, community ke, and then you imagine this machine can sustain for 25 years, dan every student minum air ni you dapat apa reward. So this actually probably can motivate them untuk sponsor machine, letak dekat mana-mana pusat. Alright. Okay, lupa nak cakap. Kalau mesin Kangen 1 minit dia boleh go for up to 7 liter per minute, bergantung kepada source lah. Kalau air tu laju, maksudnya boleh keluar laju lah, kan? Tapi normally 7 to 11 liter per minute. Alright. Dan tadi saya lupa nak cakap, kalau yang yang tadi yang filter ni, kalau K8 dengan SD dia ada beza, kan? Kalau K8 punya filter dia ada chip lebih advance lah. The chip ni dia akan hantar signal kepada microprocessor. So bila contohnya ada differential pressure ataupun ada clogging dekat mana-mana dia punya ni, and then dia akan hantar signal dekat skrin tu, maksudnya kita kena tukar. And then untuk K8 punya ni dia boleh sustain 14 bulan ataupun sehingga mencapai 6,000 liter air. Either one lah. Kalau dah sampai 14 bulan tapi 6,000 liter tak cukup, still kena tukar. Bergantung kepada penggunaan jugalah. Nampak? So dia bukan macam setengah kata orang tanya kadang berapa lama, kan? Berapa lama kena tukar? Actually it depends lah. Kalau dekat rumah tu heavy duty, maksudnya family members ramai, mungkin kita pun share air selalu, kan, kerap. So mungkin nak capai 6,000 tu cepatlah, tak semestinya 14 bulan. Tapi kalau 14 bulan still macam tak sampai 6,000, maksudnya kita tak buat kerja lah, kan? Kita tak sharing orang lah. So benda ni harap-harap tak berlaku lah dalam Kangen distributor. Boleh So we have to share the water. Alright. Okay, ni dah. Okay, when we talk about reliability and integrity, dia berkait dengan ketahanan mesin tu, kan? Mesin ni tahan berapa lama, kan? Dia selalunya berkait, we can relate dengan komponen yang ada dalam mesin, kan? Lagi banyak komponen yang kita introduce dalam mesin tu, ataupun kita letak banyak chips ke, kan? Chip processor banyak sangat, ataupun mesin tu terlampau canggih, banyak benda-benda yang kena touch screen ke apa, kan? So dia punya reliability kebiasaannya akan menurun. So analogi dia mudah. Contohnya macam ni. Kalau dalam satu bilik itu terdapat 4 orang, kan? 4 orang, dan dibanding dengan satu bilik lagi ada 2 orang. So bilik ada 4 orang tu, contohnya ada COVID lah contoh, kan? Mana lagi cepat nak berjangkit? Bilik yang 4 orang ke 2 orang? So ibarat macam itulah, kan? Bila banyak komponen-komponen yang diintroduce dalam satu mesin, so peluang untuk mesin tu untuk macam rosak ke lebih tinggi lah, kan? Okey. Dan bayangkan mesin Kangen ni tidak ada heater and chiller, kan? Surprising tak? Ramai yang dan benda ni adalah common kita punya prospek tanya, ada sejuk tak? Ada panas tak? Macam mana korang nak explain? Macam mana kita nak explain?
Siapa tahu? Sebab ni juga ada kelebihan kita. Kalau orang tanya, actually dia tak ada heater, tak ada chiller ni adalah satu kelebihan. Tapi if we fail to let them know, maksudnya kita belum menguasai lagi kan ilmu Kangen itu sendiri kan. Okey, bayangkan bila ada heater lah, especially heater, setiap hari 24 jam. So setahun 365 hari kan. So ada berlaku kes apabila Selangor Syabas kan berlaku short supply of water. What happened? Once tak ada air, apakah akan berlaku? So the heater will run dry kan. So bila run dry, possibility untuk terbakar tu ada. That's why syarikat Syabas ke kan, so bila diorang keluarkan memo lah, notification akan berlaku short supply of water, so syarikat-syarikat pengeluar air ni, syarikat-syarikat water filter ni akan keluarkan memo. Betul tak? Please switch off the power. Dia punya ayat dia macam tu lah lebih kurang kan. Sebab apa? Sebab dia tak nak benda tu berlaku. Tetapi dengan Kangen tak perlu. Even dengan K8, kalau tak guna dia off sendiri. Betul tak? Screen tu off. Hebat tak? Okay. So, ini yang dikatakan kenapa kita tak ada heater and chiller. Actually, kita nak preserve antioksida tu. Kan? Boleh Macam mana nak preserve antioksida? Okay, next. Okay, this a few example lah yang boleh kita tengok. Okay, kalau kita tengok sini kan, yang ni daripada berita lah kan. Untuk satu-satu heater water filter tu dia memerlukan sebanyak lebih kurang 240 watt. Ataupun untuk kompresor tu boleh mencapai 320 watt. Kira banyaklah juga. Kangen hanya mengguna 230 watt kan. Dan untuk bayangkan benda ni yang saya kata tadi, setiap hari dia run. Setiap hari. Kalau 8 jam, kira lah kan. Okay, tengok. Yang ni yang dikeluarkan dari berita harian dengan bernama mesin penapis air antara punca bil elektrik mahal kan. Zaman sekarang ni semua orang berkira-kira kan. Tak ada yang tak berkira. Kalau kita tengok kebiasaannya kalau yang pakai water filter ni dia menggunakan 240 hingga 320 watt untuk panaskan 1 liter air kepada 60 degree Celsius selama 8 minit kan. 60 degree je pun bukan 100%. Pernah tak fikir kita buat air, actually air itu bukan yang 100% boiling point, dia 60 degree sahaja. So benda-benda ni kita kena bercerita dekat orang. So kalau setengah orang kata nak matikan kuman ke apa kena 100% kan, 100% boiling point. Tapi kalau yang ni hanya 60 degree sahaja. Okey. Terus datang lah. Okey, alright. Okey, bila kita bercakap tentang inspection quality inspection quality, kalau kita tengok sini, kilang di Osaka, dia punya facility, it undergoes 9001 quality management system lah. Dan juga dia ada internal audit. Internal audit tu dia melibatkan 22 point inspection. Dan setiap mesin tu akan ada 5 inspektor yang akan check mesin tu. Dan punya mesin juga adalah hanya ada di Osaka sahaja. Kan? Dia tak ada di tempat lain. Sebab apa? Dia nak maintain kualiti dan standard yang dikeluarkan. Kalau kita tengok setengah kompetitor, iaitu OEM company, kebanyakan dia keluarkan mesin dan dijual kepada kompetitor di mana dia rebrand sahaja. Rebrand. So, benda ni kalau nak bandingkan dengan Kangen, jauhlah bezanya. Dan sebab itulah, dalam bisnes Kangen, kebanyakan kalau
company yang keluarkan daripada OEM, yang kaya hanyalah founder-founder, kan? Tapi dengan bisnes Kangen, dia keluarkan, tapi kita boleh jadi jutawan. Okey, banyak isyarat kiri kanan, belakang depan. Okey, sekarang kita tengok apa perbezaan mesin Kangen dengan BMW ni. Kedua-dua syarikat ini inspection by TÜV Rheinland. Maksudnya Kangen punya mesin kualiti ni, possibility nak meletup apa semua tu mungkin zero. Okey. Okey, sikit lagi Okey, berkenaan dengan kenapa kita kena minum air yang healthy. Sebab tadi pun Dr. Kas dah cerita apa semua, dan kita punya badan pun 70% air dan bumi juga 70% air, dan kita kena tengok kualiti dan kuantiti air itu sendiri. Setiap hari kita kena minum dalam 2.5 liter, sebab jumlah air inilah yang selalu kita perkumuhan melalui pernafasan, berpeluh apa semua, kan. So nak tak nak mesti amount tu lebih daripada situ. Sebab apa? Sebab dalam badan kita orang kata apa? The building block tu adalah sel tu sendiri. So bila sel kita sihat, air cukup, so function sel tu akan bertambah sihatlah. So kita punya badan pun, pertahanan sistem badan kita pun akan bertambah sihat, dan sebab itulah kita akan susah nak dapat penyakit. Tetapi hakikatnya rakyat Malaysia terutamanya kurang minum air. Lebih-lebih lagi yang berusia. Maaf ini adalah fakta. Sebab apa? Bila umur kita semakin meningkat, the efficiency of the organ ataupun kita punya deria rasa tu akan berkurang. Sebab tu kalau ada anak-anak remind dekat mak ayah minum air banyak, sebab dia punya deria dah kurang, kan. Dan ada saintis mengatakan kita sakit bukan sebab apa, tapi sebab kita kurang minum air dan salah minum air. Dan daripada situlah kita kena minum air yang sihat lah. Boleh sikit lagi? 5 minit boleh? Boleh. Okey, ini adalah beberapa masalah yang kita alami dalam isu air ni. Yang pertamanya, air yang kita minum, untuk yang distributor yang lama, kan, kita maklum bahawa water filter ni menghasilkan air yang berasid. So itu sebab Dr. Kas kata tadi, wherever you go bring the pH tester. Sebab prospek boleh ada di mana-mana, kan. So kita test. Kita tak perlu cakap banyak, kita bawa kita test. Okay, see, this is acidic. Itu satu. Okay. Yang kedua, kebanyakan air yang ada, contohnya water machine ataupun water station yang ada dekat kaki-kaki lima, kat kedai-kedai, kan, kebanyakan dah contaminated dengan fungus, kan. Bayangkan, siapa yang guard ataupun yang protect water station tu, dia just letak situ, kadang-kadang binatang pergi hinggap, anjing ke, kucing ke, pergi minum kat situ. Tak ada yang akan datang untuk bersihkan, dah contaminated kat situ. Okey, dan ada juga contohnya macam air, buah makanan yang kita beli setiap hari, air yang kita minum tu boleh cuci tak pesticide? Itu ada satu lagi masalah. Dan masalah seterusnya adalah air yang kita minum tu not properly absorbing. Maksud kata kita minum 1 liter, kemungkinan besar yang masuk dalam badan mungkin 100 ml sahaja, bukan 1 liter. So macam mana nak acquire fully hydrated tu, kan? So sel badan kita akan bermasalah lah. Dan yang kelima yang diterangkan tadi yang Dr. Kas cerita, plastic water bottle are destroying our planet. Dan ada satu lagi masalah, iaitu mikroplastik itu sendiri sebenarnya membahayakan kesihatan kita. So imagine, bila kita ada mesin Kangen, boleh selesai tak masalah ni? Boleh lah, kan? Okey. Saya rasa cukup setakat ini. Okey, sikit lagi Bila kita bercakap dengan air, kualiti air, nak tak nak, air Kangen ni adalah hal alkaline. Oleh itu, mesin Kangen bila dicipta oleh saintis Jepun, dia buat kajian di mana dia buat kajian terhadap air-air yang terbaik dunia, di mana dia jumpa antara properti adalah air terbaik dunia mestilah alkaline, bersifat alkaline, kan, dan minerals and so on lah. Dan yang kedua adalah air itu mestilah bersifat halus, microcluster. Okey, bila kita test microcluster ni, kita boleh test kebiasaannya air yang sihat, air yang bagus ni, dia punya Hertz dia 30 hingga 40 Hertz.
Maksudnya air itu halus, kan? Air itu halus. So, bila kalau kita bagi dekat orang air Kangen, kita bagi dengan yang rendah dulu pH. Sebab apa? Bila penyerapan dia yang halus tu, penyerapan lebih tinggi, and then akan berlaku detox. So bila berlaku detox, kalau orang tua yang senior citizen, bila dia detox tu laju, biasa detox ni slow, tapi dengan Kangen detox tu laju, dia akan complain. So bila dia complain, dia tak nak minum. So that's it. We lost our prospect. So kita sebagai distributor juga kena slowly adapt benda ni, jangan terlalu gopoh. Kita tengok kita punya prospek, kalau tua bagi yang rendah pH. Kalau yang macam orang muda boleh bagi 95. Alright. Okay. Kalau untuk yang Kangen ni, satu lagi adalah bila kita bercakap dengan antioksidan. So antioksidan ni, Kangen dia boleh antioksidan yang ada dalam Kangen ni, kalau berdasarkan Dr. Jerry Tennant, dia kata apa? Dalam buku dia Healing is Voltage, di mana setiap sel ni kalau nak sihat kena mencapai negatif 50 milivolt. Ini yang untuk sel-sel baru. Tapi kalau untuk yang biasa macam kita ni, kita memerlukan negatif 20 hingga 25 milivolt. Dan voltage ni bukan hanya lampu saja kita perlu. Maksudnya tubuh badan kita perlu. Sebab itu, kalau orang yang mempunyai masalah kesihatan, kebiasaannya dia mengalami low voltage. That's why Kangen water is very good, highly ataupun kata tinggi antioksida, di mana kita minum akan jadi awet muda. Awet muda. Boleh? Okey, saya rasa setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi ya.